साष्टांग दंडवत प्रणति ज्ञापन करी। तदनंतर पूज्यपाल जनार्दन महाराज, हरिजन महाराज, नरसिंह महाराज, भारती महाराज, जयदेव बाबा, पद्मनाभ आदि समस्त वैष्णव एवं वैष्णवीगण के यथायोग्य प्रणाम सादर अभिनंदन। আমরা परिक्रमा अभिमुखे যেখানে পৌঁছেছি ব্রজধামের প্রথম বন মধুবন। আর আমার পাশে যাকে দেখছেন ইনি হলেন তীর্থ মহারাজের ক্লাসমেট, একই ক্লাসে ওনারা মথুরা সংস্কৃত কলেজে পড়েছেন তীর্থ মহারাজের সঙ্গে একসঙ্গে। And today, Brinda Didi's birthday. Brinda Didi and Brajanath Prabhu, they render a lot of service, especially in Western tour. So, wherever Brajanath Prabhu will come, I am requesting Brinda Didi to take feast from Brajanath Prabhu for your birthday. आप श्री नरसिंह महाराज इधर हरिकथा हिंदी में सुनाएंगे और सत्यराज प्रभु इंग्लिश में। ब्रजमंडल परिक्रमा की, श्री केशव जी गौड़िया मठ की, श्री गुरु जी महाराज की। हम लोग गुरु वैष्णव के अनुगत्य में ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते आज सुबह वृंदावन से निकले हैं और अभी पहुंचे हैं जहां पर इस स्थान, इसका नाम है मधुवन। मधुवन, ये 12 वनों में मधुवन, तालवन, कुमुदवन इसी साइड में है। ये मधुवन है, बगल में तालवन है, उसके आगे कुमुदवन है, उसके आगे उधर जाएंगे तो बहुलावन है। तो मधुवन 12 वन, ये मथुरा भी मधुवन के अंतर्गत आता है। ध्रुव महाराज को मंत्र दिया था मधुवन में, तो वो मथुरा में दिया नारद ने, और फिर यहाँ पर आकर के यहाँ पर उन्होंने ध्रुव जी ने तपस्या की थी। हम लोग बाद में अभी जाएंगे इसके बाद। तो मधु एक सत्ययुग में मधु नाम का एक राक्षस था। वो उसने शिव जी की तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया और शिव जी ने उसको एक त्रिशूल दिया। तो जब तक तुम्हारे पास त्रिशूल रहेगा तुमको कोई पराजित नहीं कर सकता। तो वो तो समाप्त हुआ, उसका बेटा हुआ लवणासुर। वो बड़ा कुसंग में पड़ करके दुर्दांत हो गया, अत्याचार करने लगा। उस समय त्रेता युग आ गया। त्रेता युग में मथुरा में उस समय रामचंद्र जी अयोध्या में थे। मथुरा के साधु संत रामचंद्र के पास गए और उन्होंने कहा कि ये लवणासुर बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, उससे हमको थोड़ा रिहाई दिलाओ, उनमें इसका बंदोबस्त करो। तो रामचंद्र जी उसी समय में वनवास होकर के वापिस अयोध्या के राजा बने थे। उनके पास में शत्रुघ्न जी थे। शत्रुघ्न जी कहा कि प्रभु हमको भी सेवा दीजिए। हम तो कुछ सेवा नहीं, लक्ष्मण आपके पास बहुत सेवा की, हम तो यहीं रहे, हमको कुछ सेवा दीजिए। तो रामचंद्र जी ने शत्रुघ्न जी को यहाँ भेजा था और बताया था कि देखो वहां लवणासुर है दैत्य, उसके पास शिव जी का त्रिशूल है, जब तो उसके पास रहेगा उसको कोई मार नहीं सकता है। जब त्रिशूल उसके पास नहीं रहेगा वो शिकार में जाता है, त्रिशूल नहीं ले जाता है। इसलिए जब शिकार में जाएगा तो वो जिस समय में त्रिशूल रख जाता है उसी समय उसके ऊपर में आक्रमण करना। तो शत्रुघ्न जी आए थे वहां से। आते समय में उन्होंने रामचंद्र से प्रार्थना की कि मैं प्रभु जा रहा हूँ और मुझे आप वराह मूर्ति दीजिए। वराह मूर्ति कहाँ से, हम कहाँ आई थी वराह देव की मूर्ति? कुबेर के पास थी, कुबेर से फिर रावण के पास में आई, रावण से फिर रामचंद्र जी परास्त करके उनको अयोध्या ले आए। और अयोध्या से शत्रुघ्न जी जब यहाँ पर आए थे तो वराह देव को, वराह मूर्ति को यहाँ मथुरा में लाए थे। इसलिए वराह मूर्ति हम लोग मथुरा में द्वारकाधीश के पीछे देखते हैं। वराह देव, श्वेत वराह, कृष्ण वराह, वो आदि वराह कहते हैं। आदि वराह में शत्रुघ्न जी ने उसको वहां से लाए थे। यहाँ पर आपने देखा होगा इधर में शत्रुघ्न जी अश्रुत कीर्ति। मथुरा में देखा होगा आप, हम लोग परिक्रमा करते हुए कौशी गली में, पापड़ गली में, तो गोपाल पीठ था, पापड़ वाली गली, पापड़ वाली गली नाम है बहुत।
तो वहां पर गोपाल गली, हाँ मोहन को बताए, मोहन के सामने है, माता गली के सामने। हाँ। तो वहां पर शत्रुघ्न श्रुतिकीर्ति, वहां भी मथुरा के अंदर भी कोयला वाले की आगे वाली गली, वहां पर शत्रुघ्न श्रुतिकीर्ति, शत्रुघ्न की पत्नी का नाम श्रुतिकीर्ति था, यहाँ भी आपने देखा होगा। और हमारे जो मथुरा मठ है उसके बगल में भी शत्रुघ्न गोपाल जी है। तो मतलब यहाँ पर उस समय रामचंद्र जी ने उनको यहाँ का राजा बना करके यहाँ पर राज्य किया शत्रुघ्न जी। इससे तो देखो यहाँ पर मूर्ति है शत्रुघ्न जी, तो क्यों आते? तो वो शत्रुघ्न आकर के उन्होंने जब यहाँ पर देखा कि लवणासुर के ऊपर में जो शिकार के लिए गया था, तो उसके बाद में जो वापस आ रहा था उसके ऊपर आक्रमण करके उसको मार दिया। तो ये लवणासुर, ये मधुदैत्य से इस मधुवन नाम पड़ा। और ये लवणासुर ये कहते लवन लवन, यहाँ मथुरा में वृंदावन में देखना सब पानी है ना, लवन लवन, खारा खारा, मीठा पानी लोग बोलते हैं लवणासुर से इधर का पानी सब खारा खारा हो, पानी मीठा नहीं, पता नहीं। मथुरा में देखा सब जगह लगा तो मीठा पानी आते ही नहीं, खारा खारा पानी आता है। तो लवणासुर के नाम से नाम भी नहीं, लवणासुर लवन लवन जल हो गया। तो इस समय में यहाँ पर ये कृष्ण कुंड है, यहाँ बगल में ये दाऊजी महाराज है, यहाँ पर श्रुतिकीर्ति और शत्रुघ्न जी है। और ये मधुवन के अंतर्गत यहाँ पर स्थान, इस समय कृष्ण बलराम यहाँ पर आते थे सखाओं के साथ गोचारण के लिए। इस कुंड में गैया को पानी जल पिलाते थे। नीरी नीरी चू चू, पानी पियो, धीरे धीरे आओ, धीरे धीरे, नीरी नीरी चू चू, तिरी तिरी, इस प्रकार गायों को बुला करके ह्यो ह्यो, इस प्रकार बुला करके कृष्ण यहाँ पर कुंड में सखाओं के साथ में गायों को पानी पिलाते और जल विहार करते। जो दाऊजी यहाँ पर है, कहते कि जिस समय कृष्ण और बलराम वृंदावन से मथुरा आए, वृंदावन में 11 साल रहे, मथुरा में 14 साल रहे, 25 साल मथुरा वृंदावन के कृष्ण की लीला। इसके बाद में कृष्ण द्वारका चले गए। वहां पर 16,108 रानियां, उनके 10-10 बच्चे, एक बच्ची वहां पर जब रहे, उसके बाद में उनको तो याद आती ब्रज। बहुत प्लान बने थे, दाऊजी बोलते भैया चलो एक बार तो ब्रज में, तो नहीं आए कृष्ण, किसी कारण से आ नहीं पा सके, तो दाऊजी को भेजा। तो दाऊजी आए थे, तो यहाँ पर सब जगह घूमते घूमते ये इधर भी आए, काकाओं के उनको सब याद आती, कृष्ण तो आए नहीं। सारे ब्रजवासियों को किस प्रकार विरह होता था, तो दाऊजी भी कृष्ण विरह में कहते हैं कि उनको भी कृष्ण के विरह आए थे, इसलिए यहाँ पर काले दाऊजी, और वृंदावन में गोरे दाऊजी है, हाँ, और राधा जी के वहां पर ये, और यहाँ पर कृष्ण की चिंता करते करते यहाँ पर दाऊजी काले हो गए। तो चैतन्य महाप्रभु जिस समय में आए थे यहाँ पर, नित्यानंद प्रभु आए थे, वो भी यहाँ पर सारी वनों की सभी जगह जा करके दर्शन करके साथ महाप्रभु आए, सारे 12 वन और सारे ब्रज 84 क्रोश में सर्वत्र भ्रमण किया। वृंदावन में रहे, गोवर्धन में, और इधर भी सभी मथुरा में आए, पहले विश्राम तीर्थ में स्नान किया, विश्रांति तीर्थ, और केशव देव का दर्शन किया। चैतन्य महाप्रभु मथुरा में पहले यहाँ पर यहीं पर आते, वहां पर आके विश्रांति तीर्थ में स्नान करके केशव देव दर्शन किया। केशव देव, मथुरा के केशव देव। और ये जो कुंड है इसका नाम कृष्ण कुंड या माधव कुंड भी कहते हैं माधव कुंड है कृष्ण कुंड। तो इसलिए ये मधुवन के अंतर्गत ही मथुरा आता है। इसलिए 12 वनों में इस मधु दैत्य को मारने से ही मधुसूदन नाम हुआ, और इसका नाम मथुरा भी हुआ या मधुवन भी हुआ। तो बहुत सारी लीला है, अभी महाराज जी वर्णन करेंगे। हम लोग यहाँ पर आए हैं, सभी स्थानों को बड़े श्रद्धा के साथ में, जहाँ जाएंगे जल आचमन करेंगे, अपने सर में लेंगे, चरण यहाँ की धूली हैं वो लेंगे, सभी को प्रणाम करते करते तब हमारे अंदर में कुछ ब्रज के भाव, सारे हमारी सारी पूरी परंपरा, सारे भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर से लेकर के हमारे पूज्य नारायण गोसाई महाराज और सारे, उनके बाद में अभी तक सारे लोग जितने भी हैं उस स्थान में जा रहे हैं। वहां पर जा करके उस स्थान की प्रणाम करने से, ये कुछ स्थान साधारण वस्तु अपना महत्व रखती हैं और वो दूसरे के हृदय में संचारित करते हैं। इसलिए श्रद्धा पूर्वक जाकर के सब स्थानों को प्रणाम करेंगे, आचमन करेंगे। हम लोग के ब्रज भक्ति
प्राप्त हो ऐसी प्रार्थना करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। आप लोगों ने हिंदी में श्रवण किया। नाउ Satta Prabhu will speak in English. When I started, Brindaji was on phone. She could not listen what I told. I told Brindaji's birthday today. She and Brajaram to render lot of service for Gurudev. So I may request Brindaji, so she can take one feast for Brajaram Prabhu for all devotees and all can bless her. Hare Krishna. गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। Continue. এই গুরুদেব বলবে তো বাংলায়। By the causeless mercy of Guru and Gauranga, we have came to this place called Madhuban. The first thing we did take the darshan of Baladev Prabhu, as our Pujapad Sinasingh Maharaj said. So in Brihad Bhagavatamritam he said, when Narad Rishi arrived to the Sudharma Sabha, that day when he arrived, he don't see that Krishna is there. He introduced to everybody, but then he don't see Krishna. Everybody is waiting for him. After some time, then nobody could answer anything. Then Narad Rishi actually went inside. Narad Rishi went inside, and then when he actually entered inside, he see that Krishna is actually lamenting in his bedroom, and he's there, and everybody outside also trying to pacify him. And then after some conversation happened, then Baladev Prabhu came. Baladev Prabhu says, you are always saying that you are missing Brajabasi. You want to go, actually you don't want to go. It's okay. Then that is the time Baladev Prabhu actually decided he's going to go. Because it's been many times Krishna saying, always missing, always lamenting, always in a separation mood, but never going. So Baladev Prabhu decided that I'm going to go, because I don't think so you're going to actually go. So that is the time Baladev Prabhu actually came to the Braj. After coming to the Braj, all the Brajavasis, especially Nanda Maharaj, Sudama, and all of them, and the Brajagopis, they're all always in the separation mood. And then in the separation mood, they're sad, and you also attach to their mood. With that mood, when, like our Param Gurudev said, Radha Chinta Niveshana Jasya Kanti Vilorpita. Similarly, Baladev Prabhu was thinking of sand, and also he lost his complex. And that's how he became the Brahis. That's why Baladev Prabhu is here. And then, during the pastime, like Bhagavan Sri Krishna Chandra, when he used to come for cow grazing, like Maharaj said, he says, Prata Brajata Brajato Abhisatashta Soyan, Govi Sambam Karna Tayasya Nisamba Venu, Turnam Avala Pataguri Panna Pasyanti Sasmita Lokam Sadaya Balakam. He said, when the morning come, Prata Brajata Brajata, the morning come, Krishna Balaram with Sakhas, they get out and start to play the flute, and all the cows and their Avalokon and all the Brajavasis, they start looking at the path, the way Krishna will come. That's how they keep looking. Similarly, also gopis are looking. The gopis are also looking when Krishna will come, and so they also think when they see the beautiful form, and they think that only for a moment of time we see Krishna. And then Khanadavarta Puraranga Tasang Kalpasama Mayami Vebu. When they sing the Krishna, it's gone for a moment, just gone. But when Krishna gone for the day, until coming back, they're thinking it's a Kalpasama. It's like one Kalpa is gone. Millions of a year gone, they cannot see. Then another place also Gopiki is saying, Atoti Jad Bhavan Mandika Adhanam Tuti Jugayate. Tuti Jugayate Tama Paschatam. They also sing when they Krishna, they not seeing Krishna. It's been Tuti Juga, like one juk is
One Yug is like millions of years. It's gone. That's how they actually meet Krishna. And also there's also Radharani say, the gopis are saying that why they got this eyelid. They should not have any eyelid to see Krishna, because that's the obstacle for seeing Krishna for a moment they see. So that's how they come. Krishna comes here with the sakhas. And also the Maharaji said, the cows come, they also drink water here. And also there is one Achmon slokas is verse there. Om Hang Hing Madhu Banadi Pataye Madhavai Namaskar. Maharaji says that all the time. Probably he was waiting to say it. So that's how they come, and then Krishna called the name of all the cows, and then they come tiri tiri choo choo. That's how they come to drink water and then go. And there is a more pastime that we see there. The Shatrugna. Shatrugna is there, who is the incarnation of Sudarshan Chakra. He is here. What happened when Satyayuga, the Madhu Daitya, by killing Madhu Daitya, that's why they call Madhusudan. And also the Madhuban, the Madhav was born. Madhava, first explanation I heard from him, that he was telling Gurudev that why Gurudev called Pujapat Maharaj that his father and mother, because he explained Madhav. Madhav means Madhav, Ma, Sri Krishna Jagatan Pita Jagan Mata to Radhika. The mother is Radharani herself, and her husband, Dhav, is the Krishna himself. That's why he's Madhav. That from there it's called Madhuban. And Maharaji explained that how Gurudev is to say, because his mother was Lakshmi. His mother was Lakshmi. Gurudev's mother's name is Lakshmi. Her husband also Dhav, her husband. So that's how he used to explain Gurudev, and Gurudev used to smile and enjoy the moment. So the Madhuban, by killing Madhu Daitya in Satyayuga, that's why Vishnu, another name is Madhusudan. So in Treta Yuga, there is a demon Madhu from the dynasty of the Sun. Sun dynasty he came, but due to the bad association, he became Madhu Daitya. And then he did the austerity of Shivji and get that from him Trident. And then from Trident he used to kill all the demigods, everybody, nobody can defeat him. Later on, before he died, he also passed the Trident to actually Lamanasur. Lamanasur was he used to torture everybody. He was Lamanasur, another demon, more stronger than actually Madhvaita. And then he also had the same problem, and all the rishis, they also went to Lord Ram, they requested Lord Ram. Then Lord Ram actually said, Shatrugna to come here. As Maharaji said, the Barahadev, Adi Baraha, is the one that came from all the way from Lanka, previously from Swarga, and then from Lanka, Ravan was, it was with Ravan, then Lord Ram brought it, and then Lord Ram gave it to Shatrugna. And Shatrugna actually established the Mathura Parikrama. Whoever did the Mathura Parikrama, they know the Barahadev is there, two Barahadev. Adi Baraha and Seth Baraha. So Adi Baraha is the one that Shatrugna brought and established it here. And also he came, then when he came, Lord Ram actually explained that as long as he has the trident, you will not able to defeat, you will get a hard time. So make sure that you try to attack him or try to make a way that when he does not actually have the trident. So Shatrugna arranged the time when he actually for hunting, and when he coming back from hunting, coming to his cave, that is the time Shatrugna checked him and also challenged him. As a Kshatriya, they always accept the challenge. Then he started to fight, and he tried so many times to get actually the trident, but Shatrugna beheaded him by his arrow, and that's how he went. He established the Mathurapuri again, and he stayed with Sudakirti here. We see, that's how I'm going to finish here. Vancha kalpaturubhascha, kipasita bhayavacha, patitanam pavanebho, vaishnavebho namo. थोड़ा अलग साउंड था আবার উলুদিন
আপনারা হিন্দিতে এবং ইংলিশে কথা শুনলেন, এখন একটি বাংলায় বলে দিই। কিন্তু আপনারা আমাদের বদনাম করে দিচ্ছেন। বাইরের লোক বলে এখন আগে যদি বাংলা হয়ে যায় বাঙালি মায়েরা উঠে পালিয়ে যায়, আর আমরা আপনাদেরই ছেলে, আমাদের বদনাম হয় না? আর হরিকথা ছেড়ে পালালে হরিকথার জন্য অপরাধ হয়, এটা জেনে কখনো করবেন না। আগে বাংলা বললে এরা তো পালায় না, বা হিন্দুস্তানে পালায় না, আপনারা পালাবেন কেন? যাবেন কোথায়? ব্যাক পাশে তো যেতে হবে। দেখুন, চার যুগ সম্বন্ধে আমি বলছি। এখানে সত্য যুগে কি হয়েছিল? ধ্রুব মহারাজ নারদ ঋষির থেকে উনি দীক্ষা মন্ত্র প্রাপ্ত করেছিলেন। এরপরে এখানে মধু টিলাতে যাব, ধ্রুব টিলাতে। ওখানে উনি সিদ্ধি লাভ করে 5 মাসে ভজনের পর নারায়ণের দর্শন করেছিলেন। 6 মাসে দর্শন করেছেন, 5 মাস তপস্যা, 6 মাসে দর্শন করেছেন। ওখানে আমরা যাবো। এলো সত্য যুগে। সত্য যুগে একজন বিরাট দৈত্য ছিল, তার নাম ছিল মধু দৈত্য। ওই মধু দৈত্য খুব ডেঞ্জারাস ছিল। শিবের উপাসনা করে তাকে একটা ত্রিশূল তিনি প্রাপ্ত করেছিলেন। ওই ত্রিশূল যখন তার কাছে থাকবে কেউ মারতে পারত না। যে জগতে সে যেদিন মরতেই হবে, মধু দৈত্য মারা গেল। যাওয়ার সময় যেমন বাবার সম্পত্তিতে ছেলের অধিকার থাকে, ওই ত্রিশূলটা লবণাসুরকে দিল। লবণাসুরকে যতক্ষণ এই ত্রিশূল থাকবে কেউ মারতে পারবে না। আসুন এবারে ত্রেতা যুগে। এই ত্রেতা যুগে এই মধু দৈত্যকে আক্রমণ করেছিলেন মানধাতার রাজা। মানধাতাকে মেরে দেয়, তারপর কিছুদিন পরে ও নিজে মারা যায়। আর যখন এই ত্রেতা যুগে ভগবান রামচন্দ্র উনি গিয়েছিলেন বনে রাবণকে মারার পর, ওখান থেকে বরাহদেব এনেছিলেন। এই বরাহ মূর্তি আগে মর্তলোকে ছিল, কশ্যপ নামে ব্রাহ্মণের কাছে। ওই ব্রাহ্মণের কাছ থেকে কুবের পান। ইন্দ্র বলল, আমি রাজা, আমাকে দাও। কুবেরের থেকে ইন্দ্র নিলেন। তারপর ইন্দ্রকে হারিয়ে রাবণের ছেলে ইন্দ্রজিৎ কি করলো? ওই বরাহদেবকে নিয়ে গেল। আর ভগবান রামচন্দ্র রাবণকে বধের পরে ওই বরাহ মূর্তি নিয়ে এসেছিলেন। এইভাবে বরাহ মূর্তি। একদিন শত্রুঘ্ন বলছেন রামচন্দ্রের, দাদা, লক্ষ্মণ ভাইয়া তো আপনার সঙ্গে ছিল, কত সেবা করেছে। ভরত ভাইয়া কত সেবা করেছেন, বনে ছিলেন। আমাকে রাজপোশাক পরে মহলে থাকতে হতো, ভরত ভাই ওখানে থাকতে দিত না। আপনাকে আপনি কোনোদিন সেবা দেন নাই কেন? আপনাকে আমি সেবার যোগ্য ভাবেন নাই। বলছে, না ভাই, তুই ছোট তো, আগে বড়রা না করলে তখন। ঠিক আছে, আমি মনে রাখবো, যখন সময় আসে তোকে বলবো। এই মধু দৈত্য এমন অত্যাচারী, লবণাসুর, মধু দৈত্য সব বাপ বেটা, লাইট ফাদার লাইট সন। ব্রাহ্মণরাকে মেরে মেরে পয়তা অনেক কুয়া ভরে দিয়েছিল, আর তো ব্রাহ্মণকে মেরেছে। একদিন মথুরা থেকে লোক এসেছেন অযোধ্যাতে, প্রভু রামকে নিবেদন করছেন, আমরা থাকবো কি করে? এই লবণাসুরের দৌরাত্মে আমাদের সব ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, একটু কৃপা করুন প্রভু। তখন প্রভু রাম শত্রুঘ্নকে ডাকলেন, শত্রুঘ্ন, যাও, তুমি লবণাসুরকে মেরে এদেরকে সুরক্ষা করো। তো শত্রুঘ্ন কাঁদতে আরম্ভ করলেন, দাদা, আপনি আমাকে আপনার চরণের সেবাকে তাড়িয়ে দিবেন? বলছে, না ভাই, কিন্তু তুই তো বলেছিলি না, এই জন্য সেবা তো করতেই হবে, যা। দাদা, যাবো, আমি একটা কন্ডিশন, আমাকে বরাহদেব দিতে হবে, তবে আমি যাব। ঠিক আছে। ওই যারা নিবেদন করতে এসেছিল ওরা বললেন যে, দেখুন, যতক্ষণ পর্যন্ত লবণাসুর ত্রিশূল থাকবে কেউ মারতে পারবে না। আর যখন ও শিকার করতে যায় তখন ত্রিশূল নিয়ে যায় না, ওই ভিতরে ঢুকতে দিবেন না, যখন বন থেকে ফিরবে ওখানেই মারবেন। এখন প্রশ্ন হতে পারে যে শত্রুঘ্ন মারতে পারবেন না, ত্রিশূলকে পারবেন, উনি বিষ্ণু তত্ত্ব, কিন্তু ভগবান ভক্ত বৎসল, শিব ঠাকুর পরম বৈষ্ণব, বৈষ্ণবানা যথা শম্ভু, উনি বর দিয়েছেন তো তোমার এই ত্রিশূল যতক্ষণ থাকবে কেউ মারতে পারবে না। এই জন্য ভগবানও মারবেন না, এই শিবের মর্যাদা রক্ষা করার জন্য। মারলে সবই করতে পারবেন। ওনার অঘটন ঘটন পটির শক্তির অধিকারী, এইটা এখানে সিদ্ধান্ত। এলেন, ব্রাহ্মণরা সব বলে দিয়েছে, এই দিকে যায়, এই দিকে। শত্রুঘ্ন যখন ফিরছে,
যেমন বাঁকে করে ধান নিয়ে যায় না, ওই রকম বিরাট একটা গাছ, কিছু কয়েকটা হাতি, বাঘ, ভাল্লুক, সিংহ এরকম মেরে বেঁধে ঝুলিয়ে দিয়েছে। তাহলে কত পরাক্রমী। আর কি করলো, বেরোচ্ছে, দরজায় ঢুকবে, ভিতরে নামবে, ব্যাস শত্রুরা বলছে থামো এখানে, যুদ্ধম দেহি, যুদ্ধম দেহি, যুদ্ধ করা আমার সঙ্গে। বলছে দাঁড়া, তো যুদ্ধের বাই মিটাচ্ছি, দাঁড়া, আমাকে যেতে দে, ত্রিশূলটা আনি। বলে এই কায়র, তুই কি কি করবি, এখনই যুদ্ধ কর, এখনই। কায়র খুব ললকারেছে, খুব চ্যালেঞ্জ করেছে। ব্যাস বলে বিনাশকালে বিপরীত বুদ্ধি, মরার সময় বুদ্ধি বিগড়ে যায়। কি হলো, যুদ্ধ করলো, যুদ্ধে কি করলো, শত্রুঘ্ন হরি বল, হরি হরি বল, রাম নাম সত্য করে দিল। বুঝলেন তো, এটা হলো ত্রেতা যুগে। এবারে আসুন দাপর যুগে। দাপর যুগে কি, সব সময় বলদেব প্রভু গোরা রঙের, কিন্তু ব্রজে দেখুন মধুবনে কৃষ্ণবর্ণ, তালবনে দেখবেন কৃষ্ণবর্ণ, দাউজি দেখবেন কৃষ্ণবর্ণ, ভান্ডির বনে দেখবেন কৃষ্ণবর্ণ। কেন বলছেন, কৃষ্ণ চিন্তা নিবেশেন যস্য কান্তির বিলোপিতা, বলদেব প্রভু বন্দে কৃষ্ণালিঙ্গিত বিগ্রহম। কৃষ্ণের চিন্তা করতে করতে কি হয়েছে, কৃষ্ণের রং প্রাপ্ত করেছেন। এই জন্য সব জায়গায় ব্রজে কালো রঙের। এখানে বেটা হরিদেব কীর্তন করলো, মাইয়া বলি মাই নেই মক্ষণ খায়, আর মোহন কীর্তন করতো, বলে মৌসি বলি মাই নেই মক্ষণ খায়। কৃষ্ণ গোচারণ এখানে আসতেন, আর এখানে খুব মধু হতো, এখানে মধু পান করতেন সবাই। তো কৃষ্ণ একবার কি করেছেন, মাখন, আচ্ছা তেতাই একটা ভুলে গেলাম, আগে বলে দিই। যখন শত্রুঘ্ন গোপাল উনি যাচ্ছেন মথুরায়, এই রাস্তা দিয়ে গিয়েছিলেন, আর এখানে বাল্মীকির আশ্রম ছিল, ওখানে সীতা দেবী তার সন্তান প্রসব করছে। ওই সময় সূর্য বংশের আসছে বংশধর, আর সূর্য বংশের পতাকা উপরে লহরাচ্ছে। এই যেখানে এই হয়েছিল শত্রুঘ্ন গোপাল সুদকৃত এখানে আছেন। আসুন দাপর যুগে। দাপর যুগে কৃষ্ণ যখন এসেছেন গোচারণ করতে, গোচারণ করতেন, খেলাধুলা করতেন, আর গরুকে জলপান করাতেন। যখন এত ট্রেন্ড ছিল, যখন জলপান করাবে গরুকে বলে দিবে যাও নিরি নিরি জলে নামো, নামার পরে কি করবে, চু 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 জল খেয়ে নাও। গরু আগে যাবে, বলছে না তিরি তিরি, তীরের দিকে এসো, কিনারে এসো, তটে এসো। তারপর দাঁড়িয়ে এসে গরু হিও হিও চলো চলো, চলছে এরকম, এইভাবেই করতেন। আর কৃষ্ণ চারদিকে মাখন চুরি করেন, কেউ ধরতে পারে না। একদিন মা ধরেছেন, তো বলছেন মাইয়া মোদি मैं नहीं मक्खन खायो, भोरन भयो बौवन के पाछे, मधुबन मोही पठायो, मधुबन मोही पठाई मधुबन। বলছে কৃষ্ণ তোর মাখন চুরির সময় নাই। বলছে 4 प्रहर गौवन के पीछे मधुबन भटको, साँझ भयो घर आयो, मैया मोरी मैं नहीं मक्खन खायो। 4 प्रहर আমি এখানে গরু চড়াই, তারপর সন্ধ্যায় আসি, কখন খাবো, তোর সময় না মা, আমার তো সময় নাই। মা কৃষ্ণ দেখলেন সবাই আমাকে মাখন চোর বলে, যদি আমি মাকে স্বীকার করি মাও বলবে, আমি যখন না বলেছি না মানবই না। ঠিক আছে, তখন মা ছাড়বেন না, বলছে কৃষ্ণ সত্যি কথা একবার বলে দে, আমি তোর বাবাকে বলবো না, যে সত্যি কথা না বলিস তোর কোনদিন বিয়ে হবে না। কৃষ্ণ মাকে বলতেন মাইয়া तेरी कसम, मैया ब्रज की छोरी से, राधिका गोरी से कर दे मेरी ब्याह। বলছে ব্রজের কোন কিশোরী রাধিকা যে গরি গরি সে বিবাহ করে দাও। মা বলছেন মিথ্যা না বললে তো বিয়ে হবে না, কেউ তার মেয়ে দিবে না, সত্যি কথা বলতে শিখ। কৃষ্ণ বলছেন যে না তো না। বলছেন যখন ই করছেন, বলছেন দেখো যশোদা বলছেন আচ্ছা ঠিক আছে, তুই মাখন চুরি করিস না কেন? বলছে मैं बालक बावन को छोटो छोटो छोटो, किस विधि मक्खन पाइयो, मैया मोदी मैं नहीं मक्खन खायो। মা তুমি শিকার উপরে মাখন দেখেছো, আমি ছোট্ট ছেলে কি করে চড়বো, আর হাতগুলো তো ছোট ছোট দেখো, এই জন্য ওখানে নেই নাই। তখন মা তোর কম নয়,
মা বলে তোর মুখে মাখন লেগে আছে কেন? চোর যেভাবেই চুরি করুক, আইন জানতে এমন কিছু ছেড়ে যায়, পুলিশ আর সিআইডি কেজিবি সিআইএ ধরেই ফেলে। ও মাই গড, সত্যি তো মাখন আছে। বলছে কৃষ্ণ বলছেন মা তুমি খুব ভালোবাসো না, আমার সখাগুলো খুব হিংসুটে, ওদের সহ্য হয় না। গোয়াল বাল সব বের পড়ো হ্যাঁ, গোয়াল বাল সব বের পড়ো হ্যাঁ, बर बस मुख लपटायो लपटायो लपटायो, मैया मोरी मैं नहीं मक्खन खायो, मैया मोरी मैं कब मक्खन खायो। বলছে গোয়াল বালের গুলো না আমার পিছনে পড়ে আছে, ওরাই জবরদস্তি লাগিয়ে দিয়েছে, আমি খেলে তো মুছে দিতাম মা। ওরকম কি করেছে? ওরা তোমাকে দেখানোর জন্য রেখেছি যে ওর ছেলে ওরকম বদমাস। তারপর কি হলো? মা শুনছেন না তো কৃষ্ণ বলছেন মা দেখো তোমার এত 9 লাখ ধেনু, তোমাকে চাকর দিয়ে কত লোক রাখতে হতো, আর তারাকে বেতন দিতে হতো, আর তুমি তারা কিছু দাও নাই, একজোড়া জুতাও দাও নাই, একটা ছাতাও দাও নাই। চিন্তা করো না তো রোদে ছেলেটা আসবে কি করে, চারদিকে কাটা কুশ পায়ে নেই তাও চিন্তা করো নাই। আর কি দিয়েছ? একটা কালো কম্বল আর একটা লাঠি। আগে আগে যারা 60-70 বছর হয়ে গেছে, আগে বাংলায় কম্বল পাওয়া যেত, বসলে পিছুটা চুলকাতো, মনে আছে? হ্যাঁ, আমরা তো চুলকিয়েছে নিশ্চিত। দেখুন ले ले तेरी लकुटी का मलिया, ले ले तेरी लकुटी का मलिया, बहुत ही नाच नचायो, मैया मोरी मैं नहीं मक्खन खायो, मैया मोरी मैं कब मक्खन खायो। বলে নাও তোমার গোচারের লাঠি নিয়ে নাও আর কম্বল নিয়ে নাও, আমাকে বান্দর বলে চলে যাবো বনে। বলছে মা এখন বুঝতে পেরেছি, একদিন সখারা বলছিল আমি তোমার ছেলে নয়, আমাকে কেউ অন্য কেউ জন্ম দিয়েছে, তেঁতুল গাছের গর্ত ছিল তো রেখে দিয়েছে, আমি কাঁদছিলাম, তুমি স্নান করতে গিয়েছিলে এনে মায়ের কোলে থেকে, এখন বুঝতে পারছি সকালে ঠিক বলেছে, আমি তোমার নিজের ছেলে হতাম একটু মাখন নির্ভর বলতে। এই হচ্ছে দাপর যুগে সব মা আর কৃষ্ণ লীলা। কলিযুগে দেখুন, কলিযুগে শ্রীমৎ নিত্যানন্দ প্রথম এসেছেন এখানে, অদ্বৈতাচার্য প্রভু এসেছেন, মহাপ্রভু, আমাদের মহাপ্রভুর পরিকরগণ, আমাদের গুরুবর সকলে এসেছেন, এখন আপনারা এসেছেন। আর এই পর্যন্ত থাক, এখন আমরা এখান থেকে সোজা যাবো কোথায়? ধ্রুবটিলা। ওখান থেকে তাড়াতাড়ি ফিরে হেঁটে যেতে হবে, ওখান থেকে যাবে সবাই। তারপর ওখান থেকে এসে আপনাদের জল খাবার দেওয়া হবে আরেকটা রিয়েল পাবলিক স্কুলে। মৃদঙ্গ করতাল খোলসা উঠিয়ে নিন। আরেকটা